حبايبنا الأفاضل علماءنا الأجلاء طلابنا وأولادنا وبناتنا الجبال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمكم في الصالحات، ونصلي ونسلم على سيدنا سيد السادات وإمام الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. Dengan segala kebaikan dan sempurna dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada pemimpin seluruh manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan pengikutnya, dan tadi beliau sampaikan salam hormat kepada antum semua yang hadir, khususnya para habaib, para ulama yang hadir dan santri yang laki ataupun yang perempuan yang insyaallah semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. الحمد لله على نعمة الإسلام وأمثالها من نعمة، والحمد لله على نعمة المحبة واللقاء فيه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah kita diberikan nikmat Islam merupakan nikmat yang terbesar, nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat saling mencintai sesama dan kita kumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Hakika alhamdulillah nahnu iyyakum hadhihi as-sa'ah wa hadhihi al-daqiq nan'am bi ni'am katsira wa jalilah wa mubarak. Kita semua berada dalam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini, bahkan di detik ini, kita penuh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Nahnu iyyakum bi barakatil mahabbah wa tazawwur fillah. Dan kita sekarang juga dalam keberkahan kecintaan, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Nahnu iyyakum bi barakatil makan ala wa hadha al-ma'had al-mubarak alladhi tansab 'alayhi ar-rahman min kuthur al-jalsat allati يتجلى عليها الحق فيكرمهم بالسكينة والرحمة. Dan kita juga sekarang dapat keberkahan dari tempat ini yang merupakan pondok pesantren. Banyak diadakan duduk-duduk belajar ilmu Nabi Muhammad SAW di pondok yang kayak gini. Jelas Allah tuangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'lamun hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi qala li ma yatama'a qaumun yadhkuruna Allah wa yata'allamuna illa halat 'alaihim ar-rahmah wa nazalat 'alaihim as-sakinah wa dzikru Allah fi man 'indah. Kita rasakan juga ketenangan di tempat ini sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad menyebutkan tidak kumpul di satu tempat, mereka kumpul dalam rangka berzikir kepada Allah, belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kecuali tempat tersebut turun rahmat dari Allah, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah aidan nahnu iyyakum fi barakatil zaman hadhihi al-yawm yawm al-jum'ah barakah yawm 'id al-muslimin. Dan juga sekarang kita dapat keberkahan dari keberkahan waktu. Sekarang hari Jumat, hari rayanya umat Islam dalam sepekan. الحقيقة يا الأخوان يا الأحباب أننا ما جئنا هنا لنعد بل جئنا لنبتعد. Dan kita sekarang kumpul di sini, beliau datang karena beliau bukan untuk sekedar nyampaikan, tapi juga untuk saling memberi. وكيف بنا أن نعد أو نقدر الموضوع وأمامنا ما شاء الله سلم العلماء الذين تلقوا عن كابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, gimana beliau mau sekedar menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, yang hadir juga mereka para ulama yang sudah mengambil ilmu dari ulama-ulama besar, terus dari guru ke guru sampai Nabi Muhammad SAW. Dan kata beliau, saya datang juga tidak untuk sekedar memberi, tapi kita juga ingin dapat dari hadirnya duduknya di tempat ini. Dari karena beladkum hadil azimah, masya Allah, muf'ama, wala zala khair fiha baqi. Karena negara kita, wilayah kita, negara Indonesia ini, alhamdulillah, negara yang kebaikan insya Allah selalu masih ada di negara kita ini. Wa hadhihi ni'mah kabirah 'azimah jalilah yajib 'alaina an nahafidh 'alayha. Ini nikmat besar, nikmat yang agung, wajib bagi kita untuk menjaga nikmat ini. Alhamdulillah, anana ikhwanana alladhina al-bayyinuna 'ala al-ma'ahid wa hadhihi hiya manabir an-nur allati hiya إن شاء الله تكون مصانع الرجال
خير خلف لخير سلف. Dan alhamdulillah banyak di sini ngumpul kiai-kiai, para mudir ma'had, pemilik ma'had, pemangku ma'had, pondok-pondok pesantren yang menjadikan mimbar-mimbar cahaya, yang insya Allah pondok pesantren yang menjadi tempat dicetaknya para rijal generasi-generasi yang melanjutkan salafnya. وخصوصا في هذا الزمان الذي لا يخفاكم أن الفتن حولنا من كل مكان، في بيوتنا، في شوارعنا، في أسواقنا، في إعلامنا، وما يبث إلى أولادنا وبناتنا. Dan terlebih lagi kita di zaman akhir seperti ini, yang mana kita lihat fitnah di mana-mana, di rumah kita sendiri, di jalanan kita, di pasar-pasar kita, bahkan di media-media kita, fitnah tersebar nyampe langsung bahkan ke anak-anak kita. فما يبنيها المعهد أو المعلم أو الكيائي في أيام تهدمها الميديا والإعلام في ثواني وساعات. Maka selagi seperti halnya kiai-kiai bangun pondok pesantren, seakan-akan media, informasi fitnah-fitnah yang ada di media, mereka lah yang hancurkan, yang nyerang pondok-pondok pesantren tersebut. هكذا المسؤولية علينا عظيمة وجليلة وجالة. Maka ini menjadi tanggung jawab bagi kita, tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang penting. والأمر كذلك بالنسبة للطلاب والطالبات، عليهم أيضا الاهتمام وشكر النعمة أنهم في مثل هذه الأماكن الشريفة. Dan juga khusus bagi santri-santrinya juga sini, yang laki yang perempuan, harus memperhatikan keadaannya dia sendiri dan bersyukur ketika dijadikan oleh Allah bisa berada di pondok pesantren yang kayak gini. Ya ibni, ya binti, ya man jaa ila hadzal makan wa ila ma shabaha, wa'lam annaka qad hilt al-istifa wal intiqa' min Allah Subhanahu wa ta'ala lak. Wahai santri yang laki yang perempuan, kata beliau, selagi Allah jadikan kalian bisa ada di pondok pesantren atau pondok pesantren yang semacam ini, maka yakinilah, ketahuilah kalian sedang masuk di dalam gerombolan orang yang bakal dapat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah. ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما يسر لك هذه الأسباب لتكون في هذه الروضة وهذه الساحة المباركة المتصلة بأكابر الرجال إلى سيدهم سيد الأحباب، فهذا نعمة كبيرة وعظيمة وهدية من الله سبحانه وتعالى. لو سجدنا على الجبر لما أوفيناها حقها. Dan itu ketika Allah gampangkan kalian semua bisa duduk di pondok pesantren yang seperti ini, ada di tempat yang penuh barokah seperti ini, belajar ilmu, nyambungkan hubungan kalian dengan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah nikmat yang sangat agung, sangat besar, yang wajib disyukuri. Bahkan kalaupun mau kita terima kasih, bersyukur kepada Allah dengan sujud kepada Allah, walaupun di atas bara api, tidak mampu, tidak setara dengan apa pemberian Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ولماذا نحن نقول هذا الكلام؟ Kenapa perlu disampaikan hal seperti ini? ذلك أن هذه الأماكن وهذه المعاهد وهؤلاء الرجال الذين يربونكم ما هم إلا مفاتيح للسعادة لكم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. Karena sampai kepada kalian, karena agar kalian tahu pondok pesantren, guru-gurunya, kiai-kiainya yang mendidik kalian semua, mereka adalah seperti kunci-kunci pembuka agar kalian meraih keberhasilan dunia dan akhirat. لن تنال سعادة كبيرة عظيمة أكبر وأعظم من السعادة التي تنالها من الارتباط بهؤلاء الرجال والهمة في الدراسة في هذه الساعة. Dan tidak bisa diraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan sebenar-benarnya kebahagiaan kecuali dengan kita meraihnya lewat nyambung hubungan dengan mereka, para guru-guru ulama sampai Nabi Muhammad, dan dengan semangat kita dalam belajar ilmu Nabi Muhammad. ويكفي لنا أن نستبشر بذلك الحديث الذي عندما سمعوا الصحابة لم يفرحوا بأكثر من ذلك الحديث، ألا وهو حديث سيدنا ثوبان الذي في معناه الأخير أن نبينا صلى الله عليه وسلم بشر قال المرء مع من أحب.
dan kita bisa merasa gembira, harus kita rasakan dengan penuh kegembiraan. Sebagaimana dulu para sahabat tidak merasa gembira melebihi kegembiraannya ketika mendengar hadis dari Nabi Muhammad SAW yang ini. Ketika Nabi Muhammad nyampaikan kepada sahabat, kemudian panjang hadisnya, di akhir hadisnya maknanya Nabi Muhammad menyebutkan nanti di akhirat seseorang bersama mereka yang ia cintai. هنا فقط في هذه المعاهد وهذه الأماكن المباركة تجد من يتعلق قلبك به لتنال السعادة في الدنيا والآخرة عندما تكون معهم إن شاء الله في الآخرة في الجنة. Ini ada manusia yang ketika kita punya hubungan hati dengannya, kita cinta dengannya, kita bakal meraih nanti kebahagiaan bersama dia nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. هكذا هنا فقط تتعلق قلوبنا بأكابر الرجال وكمل الرجال وورثة الأنبياء العلماء الذين هم لا شك أنهم أهل الأخلاق الكريمة الذين لا يتركون من أحبهم. فهكذا في هذه الأماكن تتعلق بل وتشحن قلوبنا بمحبتهم إن شاء الله. Maka sambungkan hati kita dengan mereka orang-orang soleh, para ulama, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin dari pewarisnya Nabi Muhammad SAW, yang mereka bakal perhatian kepada semua yang nyambung hubungan kepada mereka. Mereka tidak bakal melupakan, bahkan nanti sampai di akhirat ketika kita punya hubungan dengan mereka, maka kuatkan hubungan dengan mereka, hati kita kepada orang-orang waris Nabi Muhammad SAW. هنا في هذه الأماكن فقط نتعرف على حقيقة المحبة لأهل البيت لأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي هي بعيدة عن الغلو، بعيدة عن ما يشين وما يسيء إلى صحابة الكرام. Dan juga sebagaimana beliau sampaikan, kita di daerah ini kita mengetahui melihat dari orang-orang yang kenal cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Muhammad yang mana kecintaan kepada Ahlul Bait mereka ini terjauh dari hal yang berlebihan sampai menyimpang, mencaci, menghinakan para sahabat Nabi. ذلك أن في هذا الزمان المفتون تظهر طوائف وجماعات من يدعي بمحبة أهل البيت ولكن يسب الصحابة، وهذا حاشا لله أن يرضى عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن ننتبه لمثل هذه الشؤون ويكون تعلقنا بمحبة أهل البيت محبة أدب، محبة احترام وتعظيم، حتى ننال المحبة من النبي الكريم صلى الله عليه وآله. Karena di zaman penuh fitnah ini, di akhir zaman seperti ini banyak kelompok-kelompok mereka yang ngakunya berlandaskan cinta kepada Ahlul Bait tapi mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini sangat tidak mungkin orang kayak gini dapat cinta, dapat ridho dari Nabi Muhammad SAW. Maka kita minta semoga kita cinta Ahlul Bait, cinta yang bermakna kita hormati mereka, takzim mereka untuk meraih cinta dari Nabi Muhammad SAW. بل وللأسف الشديد هناك من يبتلى أيضا بالحسد على أهل البيت ويبدأ بيحاول الانتقاص من شأنهم ومقدرهم بل والطعن في نسبهم، وهذا أمر خطير وجليل. فأهل البيت ليسوا بحاجة حتى لمحبة أحد ولا لتكبير أحد، لا يكفيهم أنهم مرتبطين بسيدهم وإمامهم وجدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا نحفظ أنفسنا ونسير على ما سار عليه سلفنا الصالحين من علماء هذه البلاد العظيمة الذي ساروا على المنهج النبوي الوسطي في المحبة والنصرة والهمة في الدعوة إلى الله. Dan ada golongan lain yang terkena fitnah juga, mereka tertanam dalam hatinya hasud kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, nyari kurangnya Ahlul Bait, bahkan menyalahkan dari nasab Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ini hal yang kita berlindung semoga kita tidak termasuk golongan yang ini juga, karena Ahlul Bait cukup bagi mereka
punya hubungan dengan kakek mereka, dengan pemimpin mereka yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak ada yang berharap dengan penghormatan, tidak ada yang berharap dengan cintanya siapapun, karena mereka sudah punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal jadikan diri kita berjalan di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, thariqah yang diajarkan guru-guru kita, salaf kita, sesuai Nabi Muhammad, para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Thariqah manhajul wasati yang moderat, yang kita seimbang di dalam menjalankan ajaran, melanjutkan manhajnya Nabi Muhammad SAW. حضرة العلماء والكيانات الأقارب أمامنا وإياكم طريق طويل وجهد كبير. الأمة تحتاج من يصلح حالها، الأمة تحتاج من يقودها إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة في هذا الزمان ليست بحاجة لا اقتصاد ولا عسكر ولا جيش، بل بحاجة إلى القدوة الصالحة. فعندما يتهيأ العلماء بأن يكونوا قدوة صالحة مبتعدين بأنفسهم، ناهين بمعاهدهم عن شؤون الدنيا وشؤون السياسة وغير ذلك، ويركزون على تربية الأولاد، تربية البنات، هذا هو ما يثلج قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويسره حتى تصلح أحوال الأمة ونبني شبابنا ونحفظ شبابنا وشاباتنا إن شاء الله. Wahai kata beliau, wahai ulama yang hadir di sini, khususnya para kiai dan ustadz-ustadz yang berjuang dalam dakwah, jalan sangat panjang. Umat saat ini sangat membutuhkan mereka yang menyelamatkan mereka dari kesesatan. Sangat butuh, umat zaman sekarang butuh pengenalan, dikenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jadikan diri kalian sebagai tauladan. Zaman sekarang butuh tauladan yang baik yang mencontohkan Nabi Muhammad. Maka ketika berpredikat sebagai ulama, jadilah tauladan yang mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Umat zaman sekarang tidak butuh dibahas tentang urusan dunia, kekuatan, keekonomian, segala macam. Mereka butuh tauladan yang baik, ngajarkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Tidak ngurusi urusan dunia, urusan jabatan, urusan apapun, hanya fokus di dalam mendidik generasi masa depan untuk bisa lebih mengenal jalan Nabi Muhammad SAW. وعلينا أن لا نغفل أن كل عمل نقوم به وكل خدمة في هذا الدين نقوم بها فإنها معروضة على إمامنا أول وداعينا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan agar kita semua tahu, semua perbuatan yang kita lakukan, kita upayakan, kita niatkan, pelayanan kita kepada umat yang kita jalankan, itu semua disetorkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin kita, imam kita yang paling utama. وهو الذي قد قال أن أعمالنا تعرض عليه كل ليلة خميس واثنين، فإذا رأيت خيرا حمدت الله وإذا رأيت غير ذلك دعوت لكم. Kata Nabi Muhammad SAW, amalan semua manusia ditunjukkan kepada saya setiap Kamis, setiap Senin. Kalau saya dapati amalan dari manusia yang baik, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya dapati selainnya, maka saya doakan mereka, kata Nabi Muhammad SAW. حتى هذا العرض قال أهل الصفاء والعلماء أن العرض يختلف من إنسان إلى آخر، حتى لأن العرض على النبي صلى الله عليه وسلم لشؤون العوام ليس كالعرض لشؤون الخواص. Bahkan bentuk setornya ke Nabi Muhammad SAW, amalannya beda, ada level-levelnya. Seperti setoran amalannya orang awam kepada Nabi Muhammad, beda ketika setorannya orang-orang khusus, orang spesial kepada Nabi Muhammad SAW. هم العوام في حال وتعرض عليه الأعمال لكل فرد، ذلك أن علم الله سبحانه وتعالى أعظم وأشمل أن يسع هذه الأمور كلها، فهكذا تعرض عليه. أما شؤون الخواص فهي تعرض بصورة خاصة على النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء هم وراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك عرض شؤونهم وأعمالهم على النبي صلى الله عليه وسلم عرض خاص، لا يكون مثل العوام، يكون هناك تقرير خاص يرفع عنه الله المعهد الفلاني، الكائن الفلاني، ما شاء الله عمل وعمل وعمل وعمل. فما أسعد من تعرض عليه تعرض أعمال على النبي صلى الله عليه وسلم العرض الكبير الذي يسر قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا سيكون محل
الخصوصية ومحل النظر الخاص من النبي صلى الله عليه وسلم والتعرف من الدنيا قبل الكتب الآخرة. Ketika orang awam mereka disetorkan setiap satu-satunya amalnya kepada Nabi Muhammad. Ilmu Allah sangat luas, mencakup segalanya. Tapi ada orang-orang khusus spesial, khususnya mereka para ulama, karena mereka punya predikat pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama adalah pewaris Nabi Muhammad, maka mereka spesial. Setor amalannya mereka pun kepada Nabi Muhammad jadi khusus tersendiri, spesial, beda sama yang umum. Punya kespesialan ketika mereka punya pondok kiai dengan keilmuannya itu disetorkan Nabi Muhammad kiai fulan di pondoknya melakukan jalankan kegiatan ini, beramal ini, berbuat ini, melakukan ini, disetorkan ke Nabi Muhammad SAW secara khusus. Maka alangkah senangnya, alangkah beruntungnya mereka yang disetorkan secara khusus dan setorannya bikin senang Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong orang yang disetorkan amalan yang menggembirakan Nabi Muhammad SAW. بل إذا وسعنا مشهدنا في هذه الشؤون فإن العرض ليس أسبوعي، العرض شبه يومي. ذلك أن روح نبينا صلى الله عليه وسلم هي أعظم وأكبر وأوسع الأرواح التي تشمل الدنيا كلها، فروحه في كل مكان. وما يؤكد ذلك أننا في صلاتنا نقول السلام عليك أيها النبي، السلام عليك، فنحن نخاطبه بضمير المخاطب في كل مكان، سواء كان في اندونيسيا او في امريكا او في افريقيا او حتى في الجمر. ذلك ان روحه حاضره. فهكذا اذا استشعرنا واستيقنا هذا المشهد فكل خطوه يجب ان ندرك او ان نقرنها بنيه، وانما الاعمال بالنيه، نقرنها بنيه اننا ندخل السرور الى فرحه الى قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا دخل السرور إلى قلبه لا شك أن الأمر يتضاعف بركته، يتضاعف ثمرته، يتضاعف أثره، فينتشر الخير إن شاء الله مثل هذه النيات، مثل هذه السعة في المشهد. Maka kalau kita mau luaskan lagi sudut pandang kita tentang hal ini, kita bisa rasakan setoran amal ini bukan cuma seminggu sekali, seminggu dua kali, bahkan seakan-akan setiap waktu, setiap harinya kita setorkan amalan, disetorkan ke Nabi Muhammad SAW. Karena rohnya Nabi Muhammad SAW itu lebih luas, lebih besar dari gambaran-gambaran bayangan yang mencakup dengan lingkup yang sempit. Lebih luas, bahkan mencakup seluruh alam semesta ini. Roh Nabi Muhammad bisa bertempat di semuanya, roh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalilnya dari mana ketika kita sholat. Kita diperintahkan ketika mengucapkan salam ke Nabi Muhammad, Assalamu alaika. Langsung dengan dhamir mukhatab, berarti kita langsung bercakap salam di depan Nabi Muhammad SAW. Yang salam di Indonesia, yang salam dimanapun, di mana negaranya, dia langsung berhadapan salamnya kepada Nabi Muhammad. Bahkan walaupun di bulan sekalian, rohnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau luas sudut pandang kita, maka setiap amal kita, kalau kita niatkan, nyambungkan sampai Nabi Muhammad, perbuatan kita sekecil apapun, dalam waktu sesingkat apapun, niatkan untuk gembira ke Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung dia dapat, tergantung niatnya. Kita gembira ke Nabi Muhammad, maka bakal gembira hati Nabi Muhammad. Ketika sudah gembira Nabi Muhammad SAW, pasti amal kita jadi lebih barokah, jadi lebih manfaat. Pahalanya pun pasti lebih berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan di setiap tingkah laku kita untuk bisa selalu gembirakan hati Nabi Muhammad SAW. فنمضي أيها الأحباب في خدمة هذه الدعوة، خدمة هذه الرسالة، خدمة العلم. فهكذا نحن وإياكم الحمد لله معشر الأذكياء والمعلمين أكرمنا الله سبحانه وتعالى بشيء عظيم علينا، وهو ميراث النبوة. كل واحد منكم الحمد لله يحمل ميراث الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا الميراث العظيم، هذا الهدية التي علينا واجب أن نقابلها بحسن الهمة في التربية، في نشر الأخلاق، في نشر السلام والمحبة في مجتمعاتنا، ونكون إن شاء الله أدوات تجميع للناس، لا تفريق ولا تكفير ولا ضرر بمجتمعاتنا. هكذا ينتظر منا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا تصل إليها أخبارنا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم إن شاء الله أن نكون من أرجى من يسر
قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخير وعافية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Dan sebagaimana kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya sebagian yang hadir di antara ulama-ulama, kita dengan warisan Nabi Muhammad SAW, maka kita terus berjuang di dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kita semua mengemban sesuatu yang mulia, yaitu warisan Nabi Muhammad SAW. Maka bentuk balas budi kita atas pemberian ini dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita semangat korbankan waktu kita untuk menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, peduli kepada generasi muda untuk mengajari mereka semangat di dalam dakwah sehingga mengembirakan Nabi Muhammad. Semoga kita digolongkan orang-orang yang paling pintar di dalam mengembirakan hati Nabi Muhammad SAW.